સૌપ્રથમ તો સમસ્ત ધર્મપ્રેમી પરિવારોને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માસના મંગલ પ્રારંભ નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। આજે શ્રી ભગવત ગુરુ આશ્રમ સૂર્ય મંદિર एवं सदगुरु त्रिकमदास बापू वन क्षेत्र भवनाथ द्वारा जोशीपुरा विस्तार सूर्य मंदिर खाते आथी मंगल प्रारंभ करवामां आवेल छे। आ पवित्र पुरुषोत्तम मास निमित्ते आखा मासनी अंदर 4 कथाओनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। आजे भागवत भगवाननुं कथानुं प्रारंभ थयेलो छे अने ए कथा मंगल प्रारंभ निमित्ते परमात्माना निज मंदिरेथी भगवतजीने वाते गाते पोथी यात्रा काढवामां आवेली अने आ पोथी यात्रामां अमारी आचार्य गुरुगादी निर्मोही पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जगतगुरु परम पूज्य गणिराम बापू अहींया बीजा अन्य संतो भुवाश्री नाथाता गणोथी अन्य धर्मप्रेमी सेवक समाज अहींया वर्षोथी जे सत्संग मंडळो चाले छे सत्संग मंडळना तमाम बहनों ए बधाए समजता ए सौना हृदयना भावथी पोथी यात्रा मंगल प्रारंभ करी अने व्यासपीठ सुधी ए पोथी यात्रा करवामां आवेल। सौ प्रथम पोथी यात्रानुं पूजन अर्चन अने जगतगुरु निर्मोही पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री गणिराम बापूना मंगल आशीर्वचन थी આજનો આ કાર્યક્રમ અહીં પ્રારંભ કરવામાં આવેલ છે। આ આખો માસ આ કાર્યક્રમ ચાલવાનો છે। આ ભાગવત કથા પૂર્ણ થાય એટલે રામદેવ માનસ રામાયણ એ કથાનો પ્રારંભ થવાનો છે। એ કથા વિરામ થયા પછી શિવ કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને શિવ કથા પૂર્ણ થાય એટલે રામ કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મારી સમસ્ત ધર્મપ્રેમી પરિવારને હૃદયથી आपने आवकारू छूं कि आवा अपना सनातन धर्म ग्रंथों अहींया वांचन थई रह्युं छे। श्रोता द्वारा खूब एनुं आपने ज्ञान प्राप्त थाय छे अने एनो लाभ लेवा माटे धर्मप्रेमी परिवारोने अमारुं हृदयथी आवकारीए छीए, एनुं स्वागत करीए छीए। आवो बाप आवा आपणा सनातन संस्कृतिने जतन माटे एमां आपणे समय आपी आपणुं जीवन धन्य बने एवा शुभ भावथी आ कार्य थयुं छे। सौने जय सियाराम, जय गुरुदेव।